another episode with me, Saleha. Today we will discuss about some important about component curriculum. Is the teaching process. Sounds familiar, right? Right. Oke, nah sekarang aku udah ditemanin dua teman dan very excited about education. Ada Jira and Analika. And Jira, how about you today? Oh, I'm good. Thank you, Saleha. So, hari ini excited banget ya karena topik kita kali ini tuh kita banget ya sebagai mahasiswa kan yang siap jadi guru. Dan mereka gimana kabarnya sekarang? I'm good too guys, and super excited to meet you guys. Dan seneng banget nih bisa ketemu dan ngobrol lagi bareng kalian. Oke, sorry guys. Nah langsung kita mulai aja ya. Menurut kalian nih, how about your opinion about the teaching processes? First from Jira. Oke, jadi teaching process itu kalau menurut aku ya kayak all step that a teacher takes to make a learning lesson. Jadi kayak bukan cuma ngajar doang, tapi also planning before the lesson. Kayak kita tuh butuh perencanaan sebelum belajar agar student itu bisa paham dan jangan lupa delivering the lesson juga. That's right. Jadi kita nggak cuma berdiri dan ngomong aja di depan kelas, tapi kita juga bikin lesson plan, ngajar sesuai metode, sama ngasih feedback ke siswa. Juga teaching process itu merupakan bagian penting dari implementasi kurikulum. Oke, nice. Di undang-undang Sisdiknas nggak sih guys? Yang apa itu? Yang disebutkan kalau pembelajaran itu adalah interaksi antara guru, peserta didik, dan juga sumber belajar ya. Iya. So, teaching process is the heart of the learning activities. Yeah, exactly. It's the bridge between curriculum and the student. Okay guys, now we discuss about what's the purpose of teaching process. Jadi guys, tujuan dari teaching process ini adalah agar pembelajaran mempunyai arah. So teachers don't just teach randomly. So with a clear process, kita bisa capai learning objective yang udah kita rancang. Yeah, and also it helps student feel more involved. Kalau prosesnya itu aktif, menyenangkan, dan jelas, jadi student pasti enjoy dalam pembelajaran gitu. That's actually what written in the Permendikbud nomor 22 tahun 2016 loh. Wow, keren. So basically the goals to make learning effective, meaningful, and student-centered. Yes, and when students are involved, they learn better. Okay, now I want you share about your experience about the teaching. Pernah nggak sih waktu ngajar atau micro teaching kamu? Oh my god. Belajar itu emang benar-benar hidup gitu. Pernah dong. Coba ceritain. Jadi waktu pas micro teaching, aku ngajarin materi grammar tentang simple past tense. So I use a problem based learning approach. Jadi aku kayak ngasih mereka situasi kayak you woke up late and miss an important event. So what happened? Jadi cara kerjanya itu mereka harus bikin cerita singkat tentang kejadian itu dalam bentuk past tense, and then identify the verb and correct the grammar together. It was super fun, and they really learn from each other. I see. Ya Zira juga pernah ngajar tuh tentang descriptive text kayak use group word gitu and simple role play, terus student describe in English and then dipresentasiin deh. Seru banget lah pokoknya. Oke, that's great. Jadi kelihatan ya guys, yang proses teaching proses itu bukan cuma teori, tapi kita bisa praktekin
di real life dengan cara yang menyenangkan. Oke, alright guys, we've reached. Alright guys, we've reached the end of the episode. Dan dari obrolan hari ini kita bisa simpulkan bahwa teaching process itu penting banget untuk to help teacher and student untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yeah, it's the key. Pokoknya itu planning well and understanding for studentnya. Dan juga jangan takut buat coba metode baru ya. As long as the student are learning and having fun, you're on the right track. Okay, thank you very much to Jiwa and Lika yang udah nemenin aku dari episode pertama sampai episode terakhir ini. Jadi kita ada 4 episode bersama-sama membahas tentang konsep kurikulum ini. And thank you for the curriculum friends yang udah nonton kita. And Ya, moto kita jangan lupa keep spirit. Teaching by heart. see you guys. See you.